Naari mi diri. Mauna ning first update na mo guys. Na akong kauban diri guys kan babae ni kani. Guys. Amo de pasun si Gabriel. Agan kayo. Kalsada guys. Kalsada guys. Ay, kalsada guys. Ako kupot be. Ikay kupot. Vlogger. Mga vlogger man kami guys. Guys, mga vlogger naman yun guys. Pupunta kami sa Sophie. Pupunta kami doon sa Earth. Pupunta kami sa Kuya sa aking kaibigan. At oh guys, ang view dito guys, oh, maganda kayo. View dito guys, maganda kayo. Guys, mga view diri guys, tay bagong balay diri guys, balay guys, kadung na human. Diri guys. Tayang view guys, nindot view guys tay. So kami guys, joke lang sinigang. Na basura guys, pagikuwas tag iya guys, taya dun na guys. So guys, kalak-kalakaw dimi guys.